салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оила TJ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. субҳи имрӯз яке аз санъаткори шинохта ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Шелахон Холов даргузашт. Дар ин бора наздикони марҳум дар шабакаҳои иҷтимоӣ иттилоъ доданд. гуфта шуд ки Овозхон муддати зиёд бемор буд. қаблан сомонаи оила дар мавриди ҷарроҳии сароянда ва бемории ӯ маълумот дода буд. ҷанозаи Овозхон пешини имрӯз дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Душанбе баргузор шуд. ин ҳунарманд 66 сол дошт. Шелахон Холов зодаи мавзаи Кангурти минтақаи Кӯлоб буда худро яке аз пайравони сарояндаи мардумӣ Карими Шиш медонист. ӯ аз ҷумлаи сермаҳсултарин ҳунармандони Тоҷикистон буд ки бисёртар таронаҳои халқӣ месароид ва бо ҳамин сурудҳояш дар байни мардум мухлисони зиёд дорад. аҳли эҷоди сомонаи оила аз даргузашти бармаҳали сароянда андӯҳгин буда ба наздикони марҳум сабри ҷамил мехоҳанд. ёди ин ҳунарманди беназир гиромӣ бод. Фарзонаи Хуршед яке аз санъаткорони шинохтаи тоҷик аст ки тавонистааст дар байни мардум маҳбубияти зиёди худро пайдо намояд. ин бонуи ҳунар зимни суҳбат дар барномаи гуфтугӯи вижа бо Самир Расулӣ, рӯзноманигори Садои Амрико мегӯяд: ман ин қадар зани меҳрубон ҳастам ки агар шавҳарам ҷуроби худро бо дасти худаш пӯшад, аз ӯ хафа мешавам. ман ҳатто ҷуроби шавҳарамро бо дасти худам пӯшонам, нохунҳояшро тоза кунам. ӯ мард ба умед зан мегирад. барои ӯ фарқ надорад ки ту Фарзона ҳастӣ ё каси дигар. ту бояд ҳурмати мардро ба ҷо биёрӣ. اینقدر زنی مهربان هستم که وقتی که شوهر حتی جوراب خودش به دست خودش پوشید من از او خفه میشم. من حتی جوراب شوهرم باید به دست خودم بپوشانم، ناخنایم را باید بگیرم. مادرم به من این گونه تربیت داده است و من باید همه قرض خود رو پیش شوهرم اجرا کنم. با سوال اون که در فکر دوباره اویله‌دار شدن هست یا نه چنین پاسخ داد: خدا یگان زن رو درد و رنج ندهد، اما زندگی یک بار شکستنش برای زن یک قامتش میشکند. نفرانی زیاد فکر میکنند که برای هنرمندان شکستن زندگی هیچ است، اما برای هر یک زن وقتی فرزندش سوال میدهد که پدری من کجاست یا چرا پدری من نمیآید، این سوال هر یک قبرغه زن رو میشکند، خونی دل میشوی. هر یک دفعه فرزند سوال میدهد جواب دادنش بسیار مشکل است. هیچ وقت زن نمیخواهد که پدری فرزندانش از او دور باشد، اما این نصیبی قسمت است. در علاوه فرزانه درباره فخری پدری فرزندانش میگوید که من هیچ گونه مانع فخری پدری فرزندانم نیستم، چون که این کار نه از روی قانون است و نه از روی اسلام. هر وقت پدرشان میخواد یا فرزندان میخوان با هم واخورند. من این رو هیچ وقت بند کرده نمیتوانم، چون که خداوند مرا با او راست نمی آورد من صاحب فرزند نمیشدم. من خدا را شکر میگم که صاحب دو فرزند دوستروی هستم. من همیشه حرمت و احترام او را از روی آداب و از روی اسلام میدونم. درباره تصمیمش برای اویله‌دارشوی قید کرد که ممکن در آینده ممکن به نزدیکی ازدواج هم صورت گیرد. بله، هست مردی که همون غم و غصه را از دلت میبرارد و وعده میدهد که تو را خوشبخت‌ترین زن دنیا میکند. میگوید او دوباره ابراز نمود که تا حال چنین مرد نبود، اما خداوند به این روزها نصیب گرداند. театри давлатии академии драмавии ба номи Абулқосими Лоҳутӣ, театре аз ҳама калонтарин дар Тоҷикистон буда модари театрҳо низ мегӯянд. ин театр барои ҷалби нафарони бо маҳорат як озмуни наве эълон кардааст ки ба шумо саркоргардони ин театр оиди ин озмун маълумот медиҳад. мо имрӯз иқдом гирифтем ки дар назди театр як студияи худаш бошад, студияи актёрӣ бошаду, студияи ҳунарӣ бошаду, масалан он ҷавон писарон ё духтароне ки ҳунар доранд, мехоҳанд, орзуи умед доранд нисбати ҳамин касбу вай дар назди театр тарбия ёбанд. дар муҳити худи театр, муҳити театр дигар аст, донишкада дигар аст. мо донишкада хатм ё ду донишкадаи театрӣ, лекин донишкада буд. мерӣ дарс мехонӣ ва аз дарс ба дарс вай муҳити театр худаш дигар мебинад. масалан мо вай дорем имконият дорем ки ҳар рӯз масалан машқҳо тамринҳоро нигоҳ кунем, бозии актёрҳои масалан таҷрибанок нигоҳ кунем, муқоиса кунем, вай кунем. барои тарбияи масалан актёр ба фикрам хеле 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 чизи хуб аст дар ҳамин муҳит тарбия ёфтан. масалан чӣ хел театра нав карда мумкин? мехоҳӣ ки театр нав бошад. бисёр одамҳое ҳастанд ки масалан
شرایطی در دانشکده باید ندارند، هنر دارند. این یک با فکر من یک امکانیتی است که مثلا همه خیلی آدما بیان، هم محیط وجودی هم محیط کاری هر روزه، مثلا هر روز من میتونم بینم، پیش نظرم است. بعد خودی هوای تئاتر کمتر دیگر خیلی درون تئاتر گپزنیش دیگر خیلی، وقتی تمرینش دیگر خیلی، معامله بین هنرمندا دیگر خیلی. این با فکرم بسیارتر چیز میتونه. اصلا معیاری است یک داشتن هنر داری، خواهش داری، میخوای در زندگی یک چیزی بکنی، مرحمت برای همه آدما درهای تئاتر گشاده، مرحمت. ما چیزی که از دست ما میبیاد، مثلا تمام هیئت ایجادی تئاتر، کارگردان ها، هنرپیشه ها، ما همون قوه و دانش و چیزی که داریم، مرحمت پیشکش اونو میکنیم. بینندگان عزیز، این بود چند خبری تازه فرهنگی که منظورتون گردانیدیم. ما رو با خبرهای جدید در سامانه و شبکه‌های اویل نتیجه انتظار باشید.